Nice one. So guys, serving by kicking guys. Serve by kicking ha. Final games na ni, final games. Ang mudaog ani champion na gyud. Ang mudaog ani champion gyud. Ang mudaog champion. Ang mudaog champion guys. So sa mga ganahan modula diha dire sa Pikulan, located at Magsaysay, Maluluyon manata ni dire Maluluyon. Murag Maluluyon dire Magsaysay. Basta sa Magsaysay ni siya guys dire sa Mulabi. So pasensya na mo guys ha, kay ang inyong broadcaster today is dili taga dire sa Mulabi. Dili ta na suwata sa Suito guys, pero basta na niya siya dire sa Magsaysay, dali ra kay ni kuanon magitan kay Daplin na Kasada. Play. So, kicking ding. Ay, sayang. It's okay. Okay ra. So guys ha, sa mga ganahan modula dire sa Pikulan, Mulabi. Oh, dara tournament nila ni. Tournament. Final games. Bang! Ah, nice one. Score. Murag nangangamoy na guys, nangangamoy champion. So grabe, ibang klase talaga ito sa kicking guys. Pinakita mo talaga kicking kung sino ka. So si BB Boy, nag-serve si BB Boy, bang. Hop, kicking again. Kuha ni kicking, hop, away. So okay ra gyapon na siya guys. Okay ra mo away guys kay mobawi ra man gyapon. Okay ra, na-distract sa kicking kay naibulan nila bay, pero okay ra gyapon kay na BB Boy. Kumuha ng bulas si BB Boy, pak. BB Boy, nasipyat si BB Boy. Hapit na ulo si kicking, pero good sa gyapon na, bawi ra gyapon. So ang score 1-1. So tie score ang laban. So serve sa pikas, salo ni kicking, bang, kinuha ni kicking, bang, nasipyat og drive, patay. So guys ha. So ang score 1-1. So tie score guys, tie score. Baby boy, lingi gamay dito baby boy. Oh, lingi gamay kana ba? Okay ra na baby boy. Ang baby girl na to, baby girl, okay ra ka. Go baby girl. Si baby girl o si baby boy. Partner kay Sanduaron guys. Tandem ni Sanduaron drift tournament sa Pikulan sa Mulabi. So sipyat si baby boy, okay ra gyapon na. Oh, okay ra gyapon na naman siya. Ano na? Sipyat na gina, sipyat ginang kabaw pat kabaw katil. Gani pa ka, usara ka pikul, padul. Oh, saman to, away gyud, away. Away guys ha, away. Kita niyo sa video guys. Away gito guys. Na video guys. Ikuan lang ninyo, i-replay ninyo. So i-replay lang ninyo guys. Na video guys, na video. So serve, first serve. So bang. Grabe kicking mulubo oy. Grabe lubo by kicking bay. Grabe tagaan ginig MVP award. The MVP. Most valuable player kicking. So si BB Boy nag-serve magmula si BB Boy. Bang. Oy, si Piat si BB Boy pero okay ra po na. Kay na magina si Piat kita. So, serve ni kicking. First serve. Second serve na. So, 1, 2, 3, go! Wapo duot kaya itong dula karon guys ha. Kay, tie score. Op, ding. Agay, nasipyat. Rayo, diri, rayo ni. Anak, maginang dula. Masipyat na yun. Nagay, masipyat. Napoy, dili, masipyat. Yung dili ka masipyat, immortal na ka. Kicking nag-serve ng bula. So, si BB Boy ang gipalikod. Likod ra ka da, BB Boy. Relax ka lang dyan. Si kicking ng bahala. Bang. Bakhan ni kicking. Grabe bakhan. Ay, bunal. Nice one by BB Boy. Alo. BB Boy, nalagay na ito, BB Boy. BB Boy. Skill unlock. Grabe ba, skill unlock na yun. Minana si BB. Anak yun, BB girl. Ikaw na siya, i-motivate. Okay, BB girl. Bang! Grabe naliko ang bula bay. BB Boy, tarungan lang BB Boy. Imuha na BB Boy. Uy, nayuaman BB Boy. Sayang BB Boy. Nalimot siya. Lokso. Okay na. Lokso sa. Pickleball imong gidulaan, dili badminton. Pickleball ang gidulaan ha, dili badminton. Lah.
Oh, Lea, sorry guys, nakuhan guys, natunay na tagak. Oh, baby girl kumuha ng bola, nasipyat sila. Okay, chance ball. Oy, 4-2 ang score, lamang silang kicking ug silang baby boy. Bang. Pop, kumuha ng bola. Bang, nag-drive. Bang, nakuha ni Kiking. Gibunala ni Kiking. Ah, grabe si baby girl. Wow, baby girl, halaka kay Madlock. No. Grabe ba, nangangamoy champion na si Kiking guys. Nangangamoy champion na. So, undefeated ang ato ang baby girl. So napartneran mo gud sa iyang baby boy mo nang grabe gyud. Na-inspire jud siya kaayo gino, ya yung gibanata no kayo. Pop, baby girl nag-serve ng bola. Baby girl nag-dink. Pak, wala. Grabe bay, nangangamoy na. Dire na. Mauna ni. Bay hilom kay no, walay pakpak kay duot king bola. Hop. Atlas ng baby boy. Si baby girl ay bahala. Alo, grabe boy. Lukso. Hag pod, naboy yung hag. Dapat na ang hag kay finals naman. King na hag kay finals naman. Finals man igod. Oh, na dili na anak hag unta to. Kay finals man ni. Baby boy na to guys, oh, baby boy. So, na-time out guys ha, na-time out pero dire ang dapita, immortal ni, walay time out. Immortal. So, immortal. Boom! Kiking, tumira ng bola. Kiking again, nagding si Kiking. Grabe bola si Kiking, ubos kayo. Nagbunal si IC, patay si baby girl. So, inana magina kay kusog-kusog man gito, pabor man gito, good bunal man gito. Muna okay ra kay na guys. So si baby boy ha, so sa mga ganan mo dula dire sa Pikulan Arena mo dire kay nindot kay dulaan dire kay open court makagawas inyong singot. Bang baby boy. Wow, grabe baby boy oy. Baby boy mo ang ice unlock baby boy. Wala pa na-unlock yung skill. Ah, tumira, baby girl. Gabihan mo chop, oy. Kato mo chop. Bunal, baby boy. Ah, grabe si baby girl. Oy, paniguro. Champion. Oh, dara guys, ha. Go. Go guys. Oh, away. King, siguro na King. Kayo bad siguro na. Relax lang. Baby girl, agabig mo serve ula oy. Gwapo kay serve. Wow, nice one. Ala, grabe baby. Oh, baby boy yan. Baby boy. Grabe baby boy. Nanay. Naka na. Napay hug dapat unta hug. Kay para mukuan gyud. Butlog. Gailog na guys. Grabe si Kiking, oy. Grabe. May ma. Nagkalisod ra. Okay ra na siya guys. Bahalag nagkalisod. Top, magpatunga din na si baby girl diha. Oy, kitchen. Grabe. So, shout out sa tuwang shout out sa tuwang referee. Grabe ka uptick sa mata. Nakita ganyan na kitchen, nakatana ko tunog. So guys, kitchen guys, dili niya sa kusina ha, sa pickleball. Diyan na sa tunga. Kaya nga ba kitchen. Oh. Pampagana ning Kiking. So guys, kay dito naman sa Kiking guys, maadto sa puta dito guys. So, maadto ta dito dapita guys. Dito tang dapita mag-broadcast today. So, silang Kiking. Okay. Oh. So, ang score nato 8-2. So, lamang silang Kiking. So, murag nangangamoy champion na naman. So, nay naglupad-lupad diri nga Alindanao. Oh. Nay naglupad-lupad nga Alindanao guys. So, baby boy tumira kani. Grabe mo din ko eh. Bang! La, kuha. Bang! Nice one. Bang! Kiking na tanan. Kakiking na tanan. Oh, timuan na King. Grabe!
Grabe. Ikaw to, King? Bro. Gipakya gapatabang. Gapatabang. Oh, Baby Boy nag-serve ng bulas, Baby Boy. Bang. Oh, kakiking na tanan ha. Mga Baby Boy. Oh, kakiking na po. Ala, sayang. Okay ra na. So 9-2 atong score guys. 9-2 ang score. 9-2 lamang silang kicking guys. Lamang ang Baby Boy o Baby Girl. So lamang. So lamang na sila. So serve ng bula sa kalaban. Si kicking nag-atang. Pang! Oy! Away! Grabe panipas oy. So nabasa ang bula. Dili pwede gamiton kay basa. Kay madaot daw ang racket. Bot na. Oh, ay naitrapo kana gitrapuan gid sa makadaot og kuan, makadaot na siya og kuan, makadaot og racket daw. Ay padol. So guys, final game. So final game no 9-2 gintura ang kontra. Ay grabe. Nangangamoy panalo na naman. Grabe kicking basi pag unsa ka kusog na serve. Basi pag unsa ka kusog na drive, kayang-kaya ni kicking. Kaya tanan. Basta na lang si Baby Boy muagabay niya. Matik na. So, chillax sa kaya nga itong Baby Boy. Op, nag-serve si kicking. So, boom! Sugay. Kana. Oh, good! Nice one! 10 na ang score guys. 10 to. Grabe naman ni King. Ano ba yan? Isa kang immortal. Kicking, isa kang immortal. Maayo eh. Salo ni kicking. Boom! Baby Boy. Ayaw, taon. So wala ang bula guys. Yung sao mo na ron, wala mang bula ron. Yung sao mo na. Mo nang sabot-sabot pas lang duwa guys. Ana na guys ha. Ato nga. Ay! May true love sa pickleball. Lagi ko ni Baby Boy. Grabe Baby Boy oy. Guba na Baby Boy. Makasala ka diha. Grabe. Ya. Chance ball. Chance ball guys, chance ball. Baby Boy nag-serve ng bula, Op, nag-atang ang kontra, Baby Boy nag-serve, binahinay. Op, away, score. 11. Nice one, 11. Ala, 11 to. Grabe ka Baby Boy ha. Hanip ka Baby Boy, isa kang immortal. Nakasama mo ang isang immortal na si Kicking. Grabe Kicking oh. Bantay kilid. Kicking ni bala. Kitchen. Abdikoy. Kani may player ba nag-repair pa gyud. Ana na siya diha. Final games niya guys. Boom. Bunal pa jud King. Wala na gin makaya King. Di na gin makaya. Layo na kayo. Okay ra, sorry. Oy, ana po, okay ra Baby Boy. Lukso Baby Boy, lukso. So ang score guys 12-2. 12-2. Layo kay biya, pulo ang biya guys, Nice one, Baby Boy. Yeah, Baby Boy. Op. Kicking guys ha. Si Kicking guys naghahanap lang yan ng tamang chimpo guys. Op, tumira si Kicking. Bang. Grabe mo sa bugbulan ng si Baby Boy. Sorry baby. Okay na Baby Boy. Okay ra, hag sa bigamay. Ay kumpiyansa Baby Boy ha, kay 3 na sila. 3-12, 12-3 ha, lamang silang Kicking. 12 as in 3 ra gyud guys. So 4 na guys, 4-12. So tulo na lang. Asa tama ni King? 15 ra taman King. So guys ha, 15 ra ni taman guys, 15. So nice one Kicking. Nice one. Inside 5 ra. Ayaw ka balaka, layo pa kayo. Layo jud kay biya gyud, layo kay biya. Lame. Time out, ref. Time out. Kumo. Time out. Nay time out taga-isa. Time out isa. Boo!
Oh! Oh! Ni time out kay nahutdan. Oy, dara, PM na kay time out. Isa ka minuto dong. Inom sa Gatorade. Ala, iignag tigulang. Sorry dong. Okay ra kabay. Sige ra, daog na 15 ra tama ang score. So 12 na mo, tulo na lang. Di lagi. 12. Sige na, game na guys. Games na guys ha, wala na time out. So wala na time out ang team Pabibi. So team Pabibi, wala na time out. Ang mga BB boy o BB girl, wala na time out sila guys. Grabe ang dula kaning napita guys. Oy, layo kay Bia ay 12-5. So 12-5 ang score nato diri ha, 12-5. So nara tournament ni sa Pikulan Mulabi guys. Located at Magsaysay Mulabi, Zamboanga del Sur. Whoop! Away. Oy, man. Video. Guys so ang ingon sa referee inside daw pero away gito siya. So nakita po diya sa video guro. Pero ikuan lang ninyo, kay basta nakita to sa video. Kamo na bahala guys. 7-12 guys, 7-12. 7-12, 5 na lang pero okay na, pugong lang mo guys, pugong lang guys. BB boy, kana tagay og habog. Nice one kicking. Oh, hinahinay lang. Oh. Eight. Okay na, relax lang. Tayo, Bia, hapit na. Relax lang. Relax lang guys, hapit na mapsan guys. Nice one. 9-12 na guys. 9-12. So, guot king kontra guys. Guot kay ang laban. Away na. Ay bang lagi. Gitanaw day. Tanaw day na guys. Nakita gid niya guys. Nakita niya diha. Gabi. So time checks 11 in the evening. So championship game. Back. Grabe boy. Woo! 13. Last na King. Last na. 15 taman 15. Duha na lang 15 taman guys. Duha na lang jud guys, duha na lang. Para mo champion na gyud, makambak-ambak na gyud kicking. Away gyud. Okay, lukso away. Lukso gamay. Away. So guys, sa mga modula diya guys dara ang tournament na to diya Pikulan Mulabi mao na siya tournament dire. So tournament. So final championship game ni siya guys Championship game. So kicking, tumira ng bola, bang, up, kicking, si kicking na naman, pak, binulo, linubo na naman. Okay, smash, 14, last ball, champion. Last ball. Makambak. Relax baby boy. Dia, pabor ha. Go. Up. Back. Champion. Grabe. Champion. Hug. Champion. So atong MVP karon guys. Kani lang MVP nato karon. Champion yun. Pacquiao ginya guys. Loyal champion guys. So ang champion karon guys si BB boy o si BB girl. Dire sa Pikulan Mulabi. Gabi boy.
Grabe ba, champion gina silang duha guys ha. Kaya silang duha champion so itong pangutanon. Ay, Juju, kay kay puti. Kay Tagalog. Unsa may istorya nimo atong dula? Kay Juju ay. Dili unsa may istorya nimo atong dula? Nga mura magag nagpatabang og duha. Asa mo wala? Ito gwapo na ang baby boy. Gwapo di ay, mao di ay. Mao di ay. Ikaw unsa may mo istorya atong dula? Ayo. Aswat ko niya. Gaswat juga? Di na kay juga skill. Na kay skill gamay. Skill sa pagpa Pag-auto. Skill sa pag Galay bro mali. Okay, picturean lang to ha. Picture ninyo. Okay, galay pa man eh. Picture sana, pa-picturean. Oy, dili na dapat na agbay gamay. Wow, ganda. Champion lang to guys. So, na kiss gamay. Kiss gamay guys. Allah! Usam na. Yan, nabihan lang sa itlog eh. Ah, pero... Uy, grabe. Uy, ato. Oh, champion na, grabe. Ang itlog. Picture off. Dahil, Pick. yeah, Wala sabi.